اولي لوبه پیل سوله اوس پیلیږي. رالي ابطال رالي احمد ولي رالي احمد ولي شان اسكروا بالبنك ايه ايش كتب دعاوی کوي دوستانو دعاوی کوي اتل ته دعاوی کوي دعاوی کوي دوستانو دعاوی کوي اتل پورته سو دعاوی 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 شعرك اسمع دوار ما بيش دوار ايه مالشه اتل منتظر دی او دغه سیال دی Introducing to you first, finding out of the Pulton. Весу 32 года, его 170 сантиметров, вес 75 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 10 побед и только одно поражение. Он чемпион Афганистана по ММА. Ladies and gentlemen, he's 32 years old. He stands 177 centimeters tall, official weight 75 kilograms silver. His professional record, 10 victories and only 1 defeat. Ladies and gentlemen, he's MMA Afghanistan champion, representing Kabul, Afghanistan. He is Ali Shota. Его заметный рост довольно длинный. Бойцу 31 год. Рост 170 сантиметров, вес 74,9 килограмма. Профессиональный рекорд 13 побед, 13 поражений. Он чемпион Санкт-Петербурга по тайскому боксу и призер мастерского турнира по боевому самбо. Из города на Неве, Россия, вот он,
Michigan. دعاوې کوي وطندارانو دعاوې کوي چې دا بریا خپل کو زنده باد لوبه پیل سوله دعاوې دوستانو الافغان فاول دي كاو هتاك ختم سو دعاوي تر تاثیر لاندې راغلی دي ان شاء الله دعاوي وطندارانو دعاوي دعاوي حطها وطن افغانستان سړی ختم کړي یو دقیقه اعلان کړي چا سبمیشن نیولی وطندارانو یوه دوه زنده باد ختم بس ختم کړئ پورته کلاس وطندارانو لوبه ویني صحیح لاس وټکوه او وای راوند خلاص دعاوې وطندارانو دعاوې اول راوند که وتک برلاسې و دوم راوند ته به ګور ستړی دی ډېر ستړی دی ان شاء الله افغاني جذبه ده ان شاء الله والي ناريوه ميليسا ان شاء الله سړی ختم دی ستړی دی روسۍ ستړی دی دواړه ستړي دي دعاوې وطندارانو دعاوې ولي میرویس نیکه لمسی دی ان شاء الله ستوريز وتاك باي وتاك اورورا دهرانو نخلص شيء صوت القيس ولا ستوريز ولا خير خدای خو تک
تر دې دمه پورې برلاسی دی وبګورو چې نور مخته څه کېږي بس وطندارانو خپل هېوادوال ته دعا کوئ چې تر هغه خو وینې تللې دي И ваша поддержка! Краснодар! Генеральный партнер турнира букмекерская компания 1x Ставка предлагает лучшие коэффициенты на спортивные события. Делайте ставки осознанно. Официальный партнер MC Finance Gorilla Energy. Функциональный энергетический напиток с мощным стимулирующим эффектом для активных и амбициозных людей. Gorilla Energy – сила для твоего главного боя. Официальный партнер турнира – компания Шишкин лес. Один из ведущих производителей экологически чистых. د تېرې بازۍ هغه ریویو ښیي یو راوند خلاص و بل راوند ته به منتظر شو Моя вода. خپل وطاق ورور ته دعا کوئ وطاق انشاءالله په انرژي کې دی دوم راوند پیل شو دوه ورونه دوم راوند کې باید نکاوټ کاغه افغانان تر هر چا ډېر راغلي دي دا تالار کوي نه تر نیمایي زیات افغانان دي آفرین انشاءالله دا همداسې مړسټې دي ماته نه مني دا بل امیني صاحب لیدونکو چې ښه په کیفیت وړاندې ماشاءالله 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 بیرته پر دعاوې ورونو نت ضعیفي کوي خدا دې خیر دوه راوند کې کار وخلاص ختم دی نو څه نازوانې ورسره کوي بس دعا چې دا نت ضعیفي کوي چې زه په سمه ډول تختې ورسوم درنو هېوادوال ختم دی بالا سړی سړی ختم دی چې ولې ماته نه مني تک جانا وای 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 ریفری مخته ودرېدې مزاحمت ختم دی سړی نور خلاص و
Bana hesabı mara. Mara bana hesabı koyuyor. شاور كيد ديال الطباخ Чам не поводить зараз? Еще больше поддержки Краснодар. Тембр falan. Такие же, ну. Дрем раунд пальцу. والله صوت ورسد. يوادوالو دوار راوند ترسي راوند خدای برلاسه و دریم راوند که با گورش سکیش ولی جان د ولی طرفداران ډېر دي ټول د ولی نارې وایي ته ګورئ بازی ته ګوره ستړي دواړه ستړي دي ځکه چې دا دریم راوند بازي شپږ لوبې تېرې سولې هغه شر خلاص ستړي دي ښه پوره ستړي دي ولې یو دغه لري چې راچپه کوي چې هغه څه بیا
Да, تقدره؟ بدل ترى والله ان شاء الله. دریم راوند کې فیصله کوي. تر اوسه خو ولي برلاسی دی، ډېر برلاسی دی. وګورو چې فیصله څنګه کېږي. Znamo sad, jo? 13. To dava kansko. Baš yok. Računa ušla se od ono. Шапура строили, ей. Устали очень. Устали очень. ها؟ يا ندى برانا غمق كيو يلا بايلا دلوب نتيجتها منتظرة تستفي سراكي Прежде чем будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Итак, по завершении этого боя все трое судей единодушно оценили поединок 29-28. Ladies and gentlemen, after the end of action, all three judges are on agreement scoring the same, 29-28. Таким образом, единогласным решением победу одержала Your Emperor by unanimous decision, Ahmed Wali! Ahmed Wali
Качана! احمد ولي وغير وتداران مبارك مصر مبارك وتداران Друзья, давайте еще раз поприветствуем аплодисментами победителя этого. Мубарак Муса, Ватандаран, Мубарак Муса. Очень тяжело ему, он очень счастлив. Я думаю, что сегодня афганцев, которые находятся в зале, готовы и рады его слушать. Я как вчера пришел Камиль Гаджиева, я сказал, короче, у нас будет в Краснодаре очень много афганцев, так что я свои слова выполню, дорогой. Спасибо тебе большое. Я думаю, надо дать слово победителю. Салам ту Афгананда. Тирабада Мубарак. Манак Муликану. Аджма Талвана. Ацаб Надена. Абдулла Фейли Кузина. Hashimi Saib na Rashid Hashimi na. Afghanistan के जो कुरानी चलो ज़रूरत ना. और टूर दोस्तों तक सलामना में ज़ंगड़ी मोड़ता. Салам алейкум. Да, очень спасибо нашим друзьям, организациям, а кто ему помогал, Хаджиса Задарша, Абдельнафей Алакози. Аталуоты, дыр старый. Поблагодарил, спасибо организации, такой красивый бой. Спасибо сопернику, потому что очень достойный соперник. Так что спасибо вам большое, Краснодар! Спасибо вам большое! Можно сопернику тоже дать слово? Во, иди сюда. Спасибо тебе большое за этот поединок. Вчера на церемонии взвешивания ты говорил о том, что будет действительно